على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Amma ba'du. Para Rabu saja sami-sami mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong selerana Al Habib Hashim bin Muhammad bin Yahya wal Habib Alwi Habib Jadid bin Alwi wa Ali ben tak lupa sahibul hajah sahibul bait malam semangken Bapak Liono sekeluarga. Alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala dan gula sarang panjenengan seteja tetap bisa istiqomah akpol kompol malam Selasa kelebun malar moga dan gula sarang panjenengan seteja dadi orang saya istiqomah sarang Allah Subhanahu wa taala dadi orang saya ontong ya dunya dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nikah rajaan lapang nabi orengan ya dari macet todus ngabes saya ya besar orang tak todus lapang naraja sana sokone. Masya Allah. Sepenting meskipun majelis kene sepenting oleh hidayah. Alhamdulillah. Para Rabu saja semoga sareng Allah Subhanahu wa taala. Ampun banyak daripada mauidhah si ampun tenggulu sareng panjenengan seteja bareng mulai gelek Habib Jadid ngajarin lagu India. Masya Allah lagu India lagu napaan gelek karo Masya Allah semangat daten gula sareng panjenengan kleroh mesti Habib Jadid di budi amun sing budi terakhir nih gula melo duku tondun ngebi seger-seger ngabib Jadid karo buat terakhir diseger boleh juga si terakhir juga paling ontong paling sekejap paling boleh setengah jam jadinya ngok jam nih makan gol 11 pun. Para Rabu saja semal jagi sarang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan boleh sarang panjenengan saja malam semangkin malam 6 napa malam betok malam sana Pak Boyin pun bulan Rejab sebenting dan gula sarang panjenengan saja bisa memanfaataki umur si ampun paring sarang Allah Subhanahu wa taala kalaben gunaaki napa se keperloh untuk keodian se kekal sening akhirat. Jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa andzirhum yaumal hasr id qudiya bainahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ampun beri peringatan lebat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala adabu wa andzirhum ya Rasulullah paring peringatan umat panjenengan mompong ki bedening dunya. Peringatan kalaban apa? Id qudiyal wa andirhum yaumal hasr. Beri peringatan cek deki bedah are kerogian. Are penyesalan se tak bisa orang ini kapon beli boleh pun. Karen nyesel kuning akhirat. Deki riwayataki jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang kuning akhirat deki ketika ahli mahsyar orang-orang sedang mahsyar nikah oning nikah neraka nikah surga. Terus bi malaikat karo nyambiaki embi pertontonaki da orang sebut dening mahsyar tanyaki
perumpamaan aki perumpamaan aki mateh nikah dari sarang Allah Subhanahu wa taala berupa embi. Beli sarang malaikat embi nikah mateh. Jaman Allah Subhanahu wa taala, penduduk ning mahsyar nikah perumpamaan mateh. Bi ten gula beli mangken mati nikah beli. Mangken nikah pun tidak ada kematian boleh. Orang yang masuk neraka sobung kematian, orang yang masuk surga sobung kematian, mangken pun selama-lamanya. Sening surga selama-lamanya, sening neraka selama-lamanya. Maka ketika kenikah pesa sarang Allah Subhanahu wa taala orang yang masuk neraka ben masuk surga. Maka kenikah sebut sarang Allah Subhanahu wa taala yaumal hasrah. Ari kerugian. Saking beda kematian japon Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekto genikah, niscaya orang saking ngerasa nyesel lah deki bekto genikah bisa mati karena mati nyesel. Saking orang bahagia beri rasa nyesel bekto genikah bisa mati. Dori rasa nyesel lah, terlebet nyesel lah. Nyesel karena apa? Idqudiyal amru wahum fi ghaflatin mu'ridun japon Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab ketika ning tunya manusia nikah lalai da Allah Subhanahu wa taala. Beri umur sebagai modal untuk hidup sekekal ning akhirat. Kala ben pilihan silahkan milih akhirat, kala ben surga atau milih neraka. Nyesel terlibat nyesel bekto genika. Seandainya bisa odik pole japon manusia bekto genika. Engkau asedekah, engkau asolat, engkau asnikah. Tapi dari mana pun, ning akhirat pun tak bisa beli boleh pun, karena nyesel lah. Maka ten gula sarang panjenengan saja. Berarti umat seistimewa sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat idaman para ambiya war mursalin selambo, para nabi, para mursalin, para ambiya, para mursalin, para nabi, para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala nikah lambe mendambakan abeen nikah deti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena pun fadilah deti umat Nabi Muhammad oning sarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam oning sarang Allah Subhanahu wa taala bodo rombongan oning, ya Musa nikah rombongan masuk surga. Cek pon Nabi Musa, ya Allah cek benyakan saya masuk surga. Beda selebih banyak wah boleh wahai Musa. Lebih banyak boleh engki. Saya ada nikah ya Rasulullah. Saya ya Allah nikah umat Nabi Muhammad. Selebih banyak boleh masuk surga nikah rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa japon Nabi Musa? Ya Allah mau nikah gula bedeti umat Nabi Muhammad. Terus oning sareng Allah Subhanahu wa taala fadilah daripada umat Nabi Muhammad sampai Nabi Musa kasa iri. Seandainya abe ini kedeti umat Nabi Muhammad tak usah deti Nabi japon Nabi Musa alaihissalam. Maka situng saat ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, lebet ning situng gunung. Nabi Isa lebet ning situng gunung. Nabi Isa nih ngenengaleh gunung nih bersinar gunung. Benih gunung PLTU nih benih. Bersinar. Heran Nabi Musa. Ya Allah, antik lihadal jabal. Ya Allah, beri kuasa gunung nikah sopaja benta japon Nabi Isa. Mereka nikah Allah apa kondak gunung ya gunung benta ben. Gunung gak bisa ada bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Isa, ya Ruhullah. Beden apa? Teron apa sampean? Mada turid sampean ni teron apa? Gula mama ya cek benta. Cek Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, wahai gunung, ten gula nikah ngabe sampean nikah bersinar. Napa japon gunung? Engki. Karena di dalam gunung nikah beda orang seibadah. Di dalam gunung beda orang seibadah. Coba buka wahai gunung, pak keluar orang kenikah. Bi gunung nikah belum keluar orang nikah.
Ya fulan cek pon Nabi Isa. Sampean ini saya heran cek hebat bisa ibadah ada Allah Subhanahu wa taala di dalam gunung. Cek pon orang kenikah kurang lebih sekitar umur 40 tahunan orang kenikah. Gula nikah wahai Nabi Isa, gula nikah ummatan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa jarak Nabi Isa ke umat Nabi Musa? Buan tahun. Buan tahun, tapi orang yang nikah ki wajan tetap pemuda, awet muda. Benih awet tua, beda orang awet tua, beda awet muda. Ini kan benyahan awet tua saya nggak jadi kan. Pak Bolo ke atas, ini awet tuanya, ini awet muda. Mulai zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa ki ngodah, puluhan tahun, buan tahun, benih puluhan tahun, buan tahun. Nikah, napa sampean mak ning gak dinto nikah? Mak bede gunung. Wahai Nabi Isa, dan guleh nikah nyok onda Allah Subhanahu wa taala supaya guleh nikah odi penotot zamanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya guleh nikah yang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nikah umat Nabi Musa. Senapa tahun sampean dalam gunung nikah? Gula pon ibadah pon 600 tahun dalam gunung nih. 600 tahun. 600 tahun yang dalam gunung. Tak ada tak nginom tak apa pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa heran, mah hebat dalam gunung. 600 tahun sampeyan ibadah, engki 600 tahun. Tak kulian, tak kulian dalam gunung. Tak ketondu, tak ketondu tan. Tak ingat jamaah taufik ruwatan. Ceramah terakhir pun banyak saya nunduk kapi. Nabi Isa alaihissalam heran, ya Allah, atanya. Nabi Isa heran, ya Rob, engki beda manusia selebih mulja boleh dari benika. Si ampun ibadah tak pernah maksiat 600 tahun nikah beda selebih mulja boleh. Jawaban Allah Subhanahu wa taala ada budak Nabi Isa alaihissalam bodoh yang Isa. Bodoh orang yang lebih mulia nih ya. Bodoh. Saya heran nih kan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepasah meskipun saare ning bulan Rajab. Meskipun saare ning bulan Rajab. Hebat tak hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam riwayat hadis, meskipun hadis nikah banyak dhaif riwayatah, beda si ada bu dalam hadis nikah riwayat daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ning dalam kitab Al-Ghunyah nyebutaki beda pasera orang yang sepasa seare bulan Rejab pada no pasa 40 tahun. Dalam riwayat selain pasera orang yang sepasa bulan Rejab meskipun saare padan 3000 tahun. Beda boleh riwayat padan 4000 tahun. Mak tak pada riwayat nih. Bodoh saya ngocak pada 40 tahun, bodoh pada saya ngocak pada 40 tahun, bodoh saya ngocak 3000 tahun. Napa cek pun ulama lakar hadis-hadis nikah setejenah nyebutaki kenjerna jeraja kapi sobung nyebutaki kenjeran kene apa dari muljana bulan Rajab. Riwayat tak berbeda-beda meskipun nikah hadis lemah. Intinya nikah bulan Rajab bulan muljah, bahkan lebih muljah daripada orang seibadah 600 tahun daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Detini kah peparing dari Allah Subhanahu wa taala dan kula sareng panjenengan sedaja sedeti umat Nabi Muhammad supaya bisa ngunggulin umat para nabi si ampun tepongkor. Para nabi tepongkor umur 100 tahun, 1000 tahun, 500 tahun, 400 tahun, bayi nabain umur 200 tahun. 200 tahun gak rugi bayi. Dan kula sareng panjenengan. Wah, 40 tahun, asam urat, kolesterol, semigren, pelengan separuh,
salah umur dek pendek penyagean. Makanya dari muljen umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula sareng panjenengan beri bekto muljeh are se muljeh bekto se muljeh kalaben ibadah sesekone tapi bisa ngunggulin umat para nabi seterdahulu. Maka mun beda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki nyia-nyia aki bekto muljeh maka nikah rogina manusah dari muljenah bulan Recep cek pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pebanyak istighfar cek pon Rasulullah aksiru minal istighfar pebanyak maca istighfar bulan Recep karena memang bulan Recep nikah bulan istighfar bulan beli da Allah subhanahu wa ta'ala tobat ambu se maksiat ambu se tukang sanrasan ambu se libur ini ka bengal kareng sepo ambu sewel pereng bini bengal kareng lake ambu sering lake nyia-nyia kireng bini merendahkan neng bini ambu saya biasa maksiat ambu karena nikah bejana beli da Allah subhanahu wa ta'ala cepon Rasulullah pebanyak istighfar karena dan gula sarang panjenengan seteja cak tak oning cepon Rasulullah ning tiap bekto nikah bedah pembebasan manusia daripada apoi neraka tiap bekto tiap jam cepon Rasulullah. Maka kala banyak istighfar mungkin istighfar dan gula sarang panjenengan ketepaan pengampunan dan pembebasan dari Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang yang berhak masuk neraka ekosot dati orang yang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar astagfirullahaladzim doki engak bektoteur astagfirullahaladzim bekto istighfar astagfirullahaladzim banyak istighfar tak usah tong bitong kan minta sepora nih tak usah tong bitong dosa tak pernah bitong gonjoran nih bitong oh maca istighfar sekian dan gonjoran sekian dosa tak pernah bitong tasbih ngocongok lho maca abi itu sedo pak cek mare patem ada pak kamu hati banyak bulan nikah maca istighfar karena ampun disebut sareng Habib Hashim gela jayan mangken nikah bulan saya bersih dosa bulan saya bersih dosa mon bulan Recep pon bersih dosa nah masuk bulan Sya'ban kare asolawat da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Sya'ban nikah bulan syafaat dadi male bersih bulan Sya'ban oleh syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben membanyak sholawat bulan Sya'ban oleh syafaat Rasulullah maka bulan Ramadan orang nikah bekal pelipat ganda kejarna sareng Allah subhanahu wa ta'ala bahkan saren boy ini bulan Ramadan ganjar tapi mon orang bulan Recep leha-leha istighfar tak maca tak kira tan Sya'ban jen luyu jadi kuncinya Sya'ban oleh semangat oleh hidayah ibadah bedana bulan Recep Ramadan semangat apa sama maca Quran sholat tarawih witir gara-gara bulan Recep bin bulan Sya'ban setujuan ini berkaitan Recep Sya'ban Ramadan ini berkaitan beda hubungan sampean mau sekolah engki kelas hitung ada kelas 2 kelas telok sampai kelas 6 tak bisa sampean ngalak karep TV tahu salah kelas hitung lah lemak leso kelas 6 bae langsung tak bisa tak ngani juga bulan muljah Recep Sya'ban Ramadan ini beda hubung nah tak bisa dipisah makanya pun ulama kuncinya orang oleh hidayah oleh taufik oleh semangat ibadah bulan Sya'ban dan bulan Ramadan gara-gara mun amul jaki bulan Recep di bulan Recep nika bulan muljah pahala juga lipat gandaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala pahala lipat ganda dosa pada lipat gandaki juga khusus bulan Recep bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram detik pun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fala tadlimu anfusakum, maka tengate sampean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cek sampai berbuat dolim untuk kaaban tibi sampean cek berbuat dolim kalau ben ngelakonin dosa bulan bulja monika jepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jepon Rasulullah ngajarin dan gula sarang panjenengan maca istighfar. Jepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kamah orang se mukmin se beriman bulan Rejab kemudian Sya'ban macah nih kan yang bulan Rejab ben bulan Sya'ban ben bulan Ramadan bektoh antara zuhur ben asar maca istighfar meskipun sekalian kalaben bacaan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku lin nafsihi naf'an wala dharran wala hayatan wala mautan wala nusyura. Jepon Rasulullah SAW, maka malaikat ngocak ketika orang maca kenikah. Jepon Allah Subhanahu wa taala ngocak ke malaikat, ya malaikat, kitab-kitab maksiat tolesan maksiat sebedening sebelah kiri ni dicore. Tolesan-tolesan maksiat perbuatan tusana ngocak ke malaikat sebedening kacer saya malaikat karo. Malaikat rokib atid, saya kanan rokib, saya kiri atid, ngojak ke atid atid, tolesan maksiat core, cek toles boleh, cepon Allah Subhanahu wa taala ada budak malaikat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku lin nafsihi dharran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala hayatan wala nusyura. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa maca gini kan? Tak hafal. Kita tak hafal, kita sampean tak nyambi pulpen. Tak nyambi potlot. Entar pengajian nyambi apa? Nyambi petokan. Doki kare meri fadilah bacaan nikah bacaan apa gelok lah banyak pun saya SMS gula kenapa gelok bacaan gula tak pernah nak nyambi bolpen. Cepona Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pesaira orang yang hadir majelis ilmu tak nyambi kertas ben tak nyambi bolpen padana orang nyelip padi nyambi geleng sena melolo nyelip geleng sena gini orang mon nyelip geleng sena melolo nih aja wan Imam Syafi'i timun beda pengajian nyambi bolpen nyambi kertas. Para sahabat zaman Rasulullah nggak nikah napa sih bodoh kolen onta daun korma tolang tapi saya tulis sarang para sahabat. Karena apa? Karena nikah ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para rabu saja semul jaki sarang Allah Subhanahu Wa Taala bulan Rejab benikun istighfar tapeh ngelakonin daripada ibadah pebenyak sedekah. Alhamdulillah panjenengan gelak pun mengumpul lagi daripada sebagian daripada rezeki malar muka terima sareng Allah Subhanahu wa taala sampai bedekas segelak sebut lagi. Alhamdulillah cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesaira orang si sedekah ning bulan Rejab maka ejawaki daripada apoi neraka jaraan perjalanan 500 tahun cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sedekah mungkin sedekah tak harus banyak kan semampu nasa ikhlas sekone tapi tak ikhlas. Kenapa? Banyak ikhlas. Alhamdulillah. Oleh ibu tak ikhlas. Oh, ada oleh kerupuk mesti ada. Oleh pentol tak ikhlas. Mau keluar PC atau sana ibu ikhlas. Lebih afdol nih. Kila karena nih kah? Orang sedekah nih kah? Nih kah bro?
Nika bere orang sedekah nika bere. Karena juken gonjorna raja, maka juken bere dak ate. Ketika orang muka dompet nika sesare tak kira saya biru-biru merah-merah tak kira. Kenapa? Sobung wan sebedang karawan. Mun bilon ki banyak bedang mangken sobung wan. Kare bu-abu. Bu-abu minta surga. Oh, recep jan 500 tahun daripada apa yang neraka. Sedek kan apa? 2000. Engki se 2000 nih kaki bede ngaangan ki. Bode ngaangan neraka ki bode. Mun serame karo se 500. Pikir surga nih kamu udah kal 2000. Pentol bayi nulis nama mikir 2000 nih. Minta surga. Ini kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Tiba Rabu saja semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaataki bulan Rejab menikah. Cek sampai tenggulu sarang panjenengan hanya melewati cuma nyaman Rejab. Tapi deki ning akhir kiamat ning mahsyar deki orang serogi. Ya laitani deki kun karene kun seandainya deki ngak nikah deki ning akhirane bakal cerita sampean. Seandainya kok lambok banyak sedekah, seandainya kok banyak bojong saswarga disak bi Rasulullah. Nggak nikah deki. Karena nyesel lah ning akhirat. Mun mangkin tak gresah dan penyesalan nih kata tak gresah. Mangkana Allah Subhanahu wa taala ngingaki dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ada budak umatah wa andirhum yaumal hasrah. Ya Rasulullah kengaen dak umat panjenengan kebele. Deki nika bodo are penyesalan. Mumpung mangkin tak menyesal. Mumpung mangkin. Paring nguning kadek sareng Allah Subhanahu wa taala. Paden sampeyan antar reksan. Tandi napa? STN sobung. Esim tandi. Sepion kare situ. Bodore ngebolo. Polisi. Derma sampeyan. Aterosah? Carpak wah kona koen tahu cek sang sepion situ tahu jengkok tak helman nerobos terus depak jalan jeprit oh dendan sampean banyak pak apa sepion sobung tak helman STN tandi SIM tandi nomor rangkana sobung lampu na mate dari mana sampean ngojak kira kastana coba gelek engkok parta aja ke orang ngeruah engkau selamat, engkau tak kira rugi dia. Nggak ni kejukan manusia. Kayak ngaki sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya nggak deki ning akhirat bekal nggak nikah, saya nggak deki ning adab kubur nggak nikah, saya nggak nikah, bocah nikah kelakonin nikah. Napa yang manusia? Wah, asatirul awalin, wah cerita lambo dia. Lambo Rasulullah cerita rokun cerita ke sahabat do bendi kengko padan Ramadan kan bodo dengadong bendi dina Ramadan dir disa tak lupa don aja do tak lupa padan ngak gini ga sampai bodo ning Al-Qur'an disebut lagi ya laitani la tahadur ya laitani tahadur Rasulah sebut lagi dalam Al-Qur'an. Deki nyesel ngocak oh, seandainya kok lambo reno Rasulullah seandainya kok parta aja peringatan Rasulullah pada nggak nih cerita Odin sampean semangkin pada cerita deki pada bisa ke polisi gak roh Allah nyesel lah coba lambo Rasulullah ngocak surah maca istighfar bulan Rejab engkau selamat cerita akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir bang para 12 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng sahabat pernah lebat ning situng kuburan. Tiba-tiba Rasulullah nikah ngejit. Bede situng kubur suaran jerit nah nikah sampai ke di atas kuburan. Iadab sareng Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nyantirin kubur nikah aduh. Abid Rasulullah aduh suara nikah mulai sobung. Entar ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ben tahu apa kok saya kelaku gelek. Punten ya Rasulullah.
engkau gelek ngeding daripada kubur riyah jak Rasulullah. Suara jerit nak eseksa malaikat sampai ke ding ke atas. Beneng kok gelek antar kuburan ruah. Atua aki engkau minta syafaat dari Rasul dari Allah Subhanahu wa taala supaya yang kak daripada azab kubur aja pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus napa debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya jepon Rasulullah. Seandainya jepon Rasulullah orang riyah pasah situ ngareh bain ning dunya ketika bulan Rajab are selamat daripada azab kubur. Seandainya saareh bain jepon Rasulullah. Oh ning umatan nika lemah. Apa sak bulan Rajab nika males. Napa boleh celep ngani ka? Sekejok lapar. Oh ning Rasulullah. Jadi Rasulullah ada bu seandainya bein senilem kubur lambe pernah pasah situ ngare bein bulan Rajab. Niscaya ari bakal selamat tak kira iadab sareng Allah Subhanahu wa taala. Barokah situng are napasah sepora sedayana sareng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nika bulan Rajab modal daten kula sareng panjenengan sedaya. Beli bulan Rajab, beli bulan Sya'ban, mal nika bulan Ramadan, toreh manfaataki. Karena den kula sareng panjenengan nika tak oning, umur nika sampai bila. Mungkin beda salah situ, mungkin setuju ya antara den kula sareng panjenengan lambok beda mangkin mon sobung. Serah di antaran. Banyak lambok beda setuju ning anje lambok pon sobung. Tahun saya ada bulan Ramadan saya ada ingat Habib Rahman sampean. Habib Rahman Ba Ali. Kaakan Habib Jadid gelek Kak Sak. Habib Rahman karo kaakan. Tretan waktuan. Lambat bulan Ramadan ki bode. Hadir safari Ramadan. Saya rasa oning. Cek Ramadan gak rupon Ramadan terakhir untuk Habib Abdurrahman Ba Ali. Dan kula sareng panjenengan tak oning. Napa nikah terakhir, naudzubillah, Rejab nikah Rejab terakhir, dekik bulan Sya'ban napa Sya'ban terakhir, Ramadan napa dekik bulan Ramadan terakhir, sobung saya oning. Sebali da Allah Subhanahu wa taala sobung saya oning. Maka detiyah dan kula sareng panjenengan sedaja manusia setak bekal nyesel dekik ning akhirat. Manfaat lagi. Hadiah dari Rasulullah bulan Rejab manfaat lagi. Hadiah dari Rasulullah maca sholawat di bulan Sya'ban manfaat lagi maca sholawat. Bulan Ramadan syahrul Quran syahri japon syahrul ummati japon Rasulullah bulan sang umat bulan paning sang umat japon Rasulullah manfaat lagi. Nikah setuju hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba banyak maca istighfar paling ten Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kalih pagi 70 kalih sore cek tinaki lepah kodok beri tak maca sore lepahin kodok baca mangken baca untuk malam semangkin kodok saya beri kodok karena ibadah saya berkaitan kalaban bektoh cek pon ulama sunnaki kodok ibadah saya berkaitan kalaban bektoh sunnaki kodok gelek kelupain tak bejeng tuha sibuk masang tarob seumpama kelupain sunnah kodok tuha bila kodok bila boin mangken mari isya sampean kodok salat tuha tak apa tan yang juraki maca istighfar juga beda bektona berkaitan kalaban bekto sunnaki pagi sunnaki sore kodok gelek kelupain tak istighfar baca mangken kayak gelek nikah kodok segelek nikah untuk saya mangken mon sebulan tak maca sehari 140 kali sebulan tak kira baca dan paling tasbih ini gentong tapi manfaat lagi karena ajal nih gak sobung saya oning sebeli da Allah Subhanahu wa taala sobung saya oning tapi malar moga bulan Rejab nikah mudah-mudahan benih Rejab terakhir untuk dan kula sareng panjenengan bulan Sya'ban juga mudah-mudahan benih bulan Sya'ban terakhir dan bulan Ramadan saya bakal datang mudah-mudahan bukan bulan Ramadan saya terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masuk Rejab atu ada Allah Subhanahu wa taala Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna
Seumpama naudzubillah tak ada pak umur ke bulan Ramadan, tetap oleh ganjarna bulan Ramadan karena niat terus ketemu bulan Ramadan. Dadi baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah paringin barokah. Kelak ampun diterangake sareng Habib Hasyim napa artine barokah. Paringin barokah bulan Rajab, paringin barokah bulan Sya'ban, ben bedebaki ya Allah bulan Ramadan. Saya ingat bulan Ramadan cek bedeti tarawih petong hari enten petong tarawih ini ke sebulan bunyi petong hari bodoh setelah hari pun hilang bodoh petong hari pun hilang. Saya ingat manfaat lagi nikah umur nikah tiap nafas keluar masuk nikah modal kengain modal untuk masuk surga. Jepun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatahassaru qaumun illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. La yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim fid dunya lam yadhkurullaha ta'ala. Deki ketika orang pun masuk surga, orang yang masuk surga ki nyesel. Orang masuk surga ki nyesel kenapa? Benih karena masuk surga benten, tapi karena seandainya bektoh si ampun padeng sareng Allah Subhanahu wa taala ketika itunya deki ning akhirat padeng sampean bektoh ning dunya benyaan kosong napa benyaan zikir benyaan lopanan napa benyaan lalai padeng sareng Allah Subhanahu wa taala hari bektoh ning dunya ketika ning surga ya Allah seandainya bektoh saya kosong untuk zikir kepanjenengan dan kula tak lalai ya Allah niscaya surga kula benih ning kanto tapi ning atas. Niscaya dan kula kompol bi Nabi ya Allah. Niscaya kula kompol bi sahabat. Kare gak nikah karena nyesel. Kare gonjorna padeng gajerna orang nikah nyesel. Dadi penyesalan nikah beda ning budi. Bodoh penyesalan ning ada. Bodoh. Penyesalan apa? Esoduk sape. Kastana bodoh ning ado, tak geluk ning budi. Nikah kun kasta sening ada kun situng nih kun esoduk sape kasta lain bodoh ning budi. Mangga nanten gula si ampun paringin peringatan sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaben are kerugian ning akhirat jangan sampai rugi. Pun paring oning tapi rugi ning akhirat nikah lagar lang pahala ka manusia nih. Pun beri segala-galanya sarang Rasulullah peringatan paring oning gonjoron paring oning segala bocaan suruh istighfar suruh salawat paling oning tak ilakonin maka ini lang palang orang ning akhirat naudzubillah min dzalik. Para rabu saja semul jagi sarang Allah Subhanahu wa taala nikah setengah 12 malar muga segoni nikah nyambi manfaat dan gula sarang panjenengan setuju malar muga setuju naik pelancong umur sarang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah dalam keadaan jember rezeki pemurah sareng Allah Subhanahu wa taala ben jauhki daripada bala ben musibah ben malar moga napa omikron corona gitu nyaman omikron tak pada pak ke Jawa Timur tikel pun rak kalak pun saya rasa gelem pun lak kalak malar moga tak ada pak gantoh malar moga ibadah bulan Ramadan sempurna sareng Allah Subhanahu wa taala sobung musibah sobung bala sobung corona ben apa poin daripada caganjan corona amin ya rabbal alamin. Para rabu saja semua jaki sareng Allah Subhanahu wa taala kirana cukup nikah sebab menceng lanceng gula panglo dugi bisa ning budi saya ketondu karwah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'aina ala siyam wal qiyam wa jannibna minadh dhunub wal atham. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaim maghfiratik wa salamatan min kulli ithmin wa nimatan min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban la ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah la qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna minal ughuli awfarha min adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki arzalha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati naimha
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi